अस्सलाम वालेकुम। बैट बम यानी चमगादड़ बम। सुनने में तो चमगादड़ बम शायद किसी पुराने जासूसी नावल का कंसेप्ट महसूस हो, मगर ये दूसरी जंग अजीम में अमेरिका का एक हकीकी खुफिया हथियार था, जिसे अमेरिका ने जापान पर बमबारी के लिए डेवलप किया था। और इस बम की खास बात यह थी कि इसमें जिंदा चमगादड़ें भरी जानी थी। इस तरह के बम को आखिर डेवलप करने की जरूरत ही क्यों पेश आई, इसका पस मंजर जानने की कोशिश करते हैं। दूसरी जंग अजीम के अख्तामी सालों में जापानी अफवाज को बहरुल काहिल के महाज पर एक के बाद एक मार्के में भारी नुकसानात और शिकस्त हजीमत का सामना था। ताहम इस जंग का खात्मा इसी सूरत में हो सकता था कि जब जापान सरेंडर कर दे, लेकिन इसके लिए जापान की सरजमीन पर जमीनी हमला और फौज कशी जरूरी थी। ताहम इस महम में लाखों अमरीकियों की जानें जाया होने का खदशा भी था। चुनाचा अमरीकी अब एक ऐसे हथियार की तलाश में थे कि जिससे जापान को इस कदर भारी जानी और माली नुकसान पहुंचा दिया जाए कि जापान बगैर फौज कशी के ही सरेंडर कर जाए। इस सिलसिले में कई मुख्तलिफ किस्म के हथियारों पर काम हुआ और चमगादड़ बम इनमें से एक था। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको मेरी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। शुक्रिया। आतिशी चमगादड़ का तस्वुर पेंसिल्वेनिया से ताल्लुक रखने वाले एक डॉक्टर लिटिल एडम्स ने पेश किया। इन दिनों में जापान में अक्सरियत घरों और इमारतों की तामीर लकड़ी बांस की मदद से की जाती थी। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर लाखों चमगादड़ों के साथ छोटे छोटे इंसेंडरी बम बांधकर इन्हें दिन के वक्त जापान के शहरों पर तैयारों के जरिए गिरा दिया जाए तो वो रोशनी को बर्दाश्त न कर सकने की जबलत के तहत हर तरफ उड़कर कोई भी ऐसी ओट तलाश करने को दौड़ेंगी कि जहां वो रोशनी से बचते हुए बैठ सकें, और अपनी फितरत के मुताबिक वो घरों इमारतों की छतों रोशनदानों छज्जों और तंग जगहों पर जाकर बैठेंगी। इसी वक्त इनके साथ बंधे इंसेंडरी बम फट जाएंगे और उधर आग लग जाएगी। अब क्योंकि हर शहर पर हजारों दर हजारों चमगादड़ें गिराई जानी थी और वो हजारों घरों इमारतों फैक्ट्रियों में जाकर बैठती और फट जाती, तो इन लकड़ी की अमारात में भड़कने वाली आग चंद घंटों में शहर के शहर राख के ढेर में बदल देती, जिससे होने वाला जानी और माली नुकसान इतना भारी और नाकाबिले बर्दाश्त होता कि जापान चंद हफ्तों में ही घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया ऑपरेशन एक्सरे। जनवरी 1942 से इस बम की डिजाइनिंग और प्रोडक्शन का काम का आगाज हुआ। इस मकसद के लिए चमगादड़ की मुख्तलिफ किस्मों का मुताला किया गया और बालाखिर मैक्सिकन फ्री टेल बैट का इंतखाब हुआ। अब यह सवाल था कि चमगादड़ों को मुसल्लह करने के लिए कौन से इंसेंडरी बम का इस्तेमाल किया जाए। इस जमाने में सबसे छोटे इंसेंडरी बम का भी वजन 2 पाउंड था, जबकि चमगादड़ का वजन बमुश्किल से 13 ग्राम था। भले ये चमगादड़ 15 से 20 ग्राम के दरमियान वजन उठा सकती थी, मगर 2 पाउंड फिर भी इसके लिए बहुत ज्यादा वजन था। चुनाचा अब जरूरत थी बिल्कुल नई किस्म के नन्हे इंसेंडरी बम की कि जिसे चमगादड़ उठाकर उड़ पाए। इस काम का बेड़ा मारूफ अमरीकी साइंसदान लुइस फाइजर ने उठा लिया। फाइजर ने रवायती वाइट फास्फोरस की बजाय नेपाम नामी मादे का इस्तेमाल करते हुए सेलोलूज कैप्सूल की शक्ल में तकरीबन 20 ग्राम वजन पर मुश्तमिल एक नन्हा इंसेंडरी बम डिजाइन किया, जो कि तजर्बात के दौरान एक कामयाब इंसेंडरी डिवाइस साबित हुआ। इस नन्हे निपाम बम को ग्लू के जरिए चमगादड़ के सीने से चिपका कर इन्हें आतशी चमगादड़ में तब्दील किया जाना था, लेकिन यह पता चलाना जरूरी था कि यह तरकीब कारगर साबित होगी भी या नहीं। चुनाचा 1934 में इस प्रोजेक्ट के चलते योटा में कायम करदा जापानी तर्ज के मसनूई तजर्बाती गांव, जिसमें सब घर जापानी तर्ज पर और लकड़ी से तामीर करदा थे, इस मसनूई गांव पर नेपाम से लेस चमगादड़ें छोड़ दी गईं और हस्बे तवक्का आन की आन में वो गांव राख के ढेर में तब्दील हो गया। गोया ये प्रोजेक्ट कामयाबी से अपनी मंजिल की तरफ रवा था, लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये था कि चमगादड़ों को 5,000 फुट की बुलंदी से यूं ही तो नहीं फेंका जा सकता था। चमगादड़ें 5,000 फुट की बुलंदी से जमीन तक परवाज करके आ नहीं सकती थी, और साथ ही ये कि मिशन की हसासियत की वजह से चमगादड़ों को तैयारे में सफर से कबल सुला देना जरूरी था।
درجہ حرارت کم کر دیے جانے پر وہ سو جایا کرتی تھی۔ اگر انہیں نہ سلایا جاتا تو نیپام بمبوں سے لیس چمگادڑیں جہاز ہی میں بلاسٹ ہو کر جہاز کو تباہ کر دیتی، اور ایسا ہو بھی چکا تھا۔ اگست 1943 میں کچھ مسلح چمگادڑیں پنجروں سے فرار ہو کر کارلز ہیڈ ایئر فیلڈ کی عمارتوں میں جا گھسی اور ادھر جا کر بلاسٹ ہو گئیں۔ نتیجتاً ایئر فیلڈ کی عمارت نظر آتش ہو گئی۔ اس لیے چمگادڑوں کو جہاز میں سفر کے دوران سلانا تو بہت ضروری تھا، مگر سوئی ہوئی چمگادڑوں کو جہاز سے پھینکنا بالکل بے سود اور بیکار تھا، اور انہیں جاگنے کے لیے ٹمپریچر میں اضافے اور وقت کی ضرورت تھی۔ تو اس مسئلے کے حل کے لیے ایک نیا انقلابی بم ڈیزائن کیا گیا کہ جس کے اندر چمگادڑوں کو بھر کے بم کو جہاز سے گرا دیا جائے۔ یہ بم دراصل 4 فٹ لمبا اور 123 کلو گرام وزنی بم تھا۔ یہ بم اپنے آپ میں ایک شاہکار تھا۔ یہ ایک گول دھاتی کنٹینر تھا جس میں 24 عدد خانے دار پلیٹوں کو اوپر تلے ایڈجسٹ کیا گیا تھا، اور ہر خانے میں ایک عدد چمگادڑ سلائی جانی تھی۔ ہر پلیٹ پر 40 خانے تھے، اور ایک بم میں 1000 کے قریب چمگادڑیں آ سکتی تھی۔ بم کو 5000 فٹ کی بلندی سے جہاز سے گرا دیا جاتا۔ 1000 فٹ گرنے کے بعد اس میں ایک پیراشوٹ کھل جاتا، اور زمین تک کا باقی سفر بم پیراشوٹ کے ذریعے کم رفتار میں طے کرتا۔ پیراشوٹ کھلنے کے کچھ ہی دیر بعد بم کی بیرونی کیسنگ الگ ہو کر گر جاتی، اور سب پلیٹیں جو کہ چند تاروں کی مدد سے ایک دوسرے سے جڑی ہوتی وہ کھل جاتی، لیکن بم کے ساتھ ہی اٹیچ رہتی۔ اب بم کے کافی فاصلہ طے کرنے تک چمگادڑیں جاگنا شروع ہو جاتی اور فوراً پرواز کر جاتی۔ دھوپ و روشنی کی وجہ سے پناہ گاہ کی تلاش میں دوڑتی اور کسی بھی ممکنہ عمارت یا گھر میں جا کر گھس جاتی۔ بمبوں کے پھٹنے کا وقت 30 منٹ تھا، اور اتنے وقت بعد شہر، گاؤں یا کوئی بھی قصبہ آگ کی لپیٹوں میں دھڑا دھڑ جل رہا ہوتا۔ دسمبر 1943 میں اس نئے بم کو جاپان پر داغنے کا سرکاری اپروول بھی مل گیا، لیکن کیا اس بم کو جاپان پر گرا دیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل نہیں۔ اس بم کو جاپان پر نہیں گرایا گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا دوستو کہ 16 فروری 1944 کو حکومت نے اچانک اس حملے کو منسوخ کر دیا اور پروجیکٹ کو بند کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ امریکی حکومت نے پروجیکٹ میں شامل ماہرین سے اس کی تنسیخ کی کوئی خاص وجوہات تو بیان نہ کی، بلکہ صرف اتنا ہی کہا، اب اس کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس اس سے بھی سینکڑوں گنا خطرناک ہتھیار پر کام تکمیل کے قریب ہے۔ ویٹ اے سیکنڈ، گیس کیجئے وہ ہتھیار کیا ہو سکتا تھا؟ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح گیس کیا، وہ ایٹم بم ہی تھا۔ امریکہ نے 6 اور 9 اگست 1945 کو جاپان کے 2 گنجان آباد شہروں ہیروشیما اور ناگا ساکی پر تاریخ کے پہلے 2 ایٹم بم گرا دیے، جس کے نتیجے میں 3 لاکھ کے قریب جاپانی مارے گئے، اور 2 ستمبر 1945 کو جاپان نے امریکہ کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ لاکھوں لوگوں کو موت کی نیند سلا دینے کے بعد یہ کہہ کر کہ کسی جاندار کو اپنے ذاتی فائدے کی خاطر موت کے گھاٹ اتار دینا انسانی قوانین کے خلاف ہے، تمام چمگادڑوں کو ان کے فطری ماحول میں رہا کر دیا گیا۔ دوستو، مجھے اجازت دیں